अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। प्रोग्राम का आगाज़ आज हम एक बड़े ही दिलखराश वाक़े से करेंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में गुज़िश्ता रात पेश आने वाले वाक़े का कि जिसमें टिकटॉकर सना यूसुफ को उनके घर में फायरिंग का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शाम एक शख्स सना यूसुफ के घर दाखिल हुआ जिसने सना पर फायरिंग की और फ़रार हो गया, जिसके बाद सना की फ़ौरी मौत जो है वो वाक़ हो गई। इस्लामाबाद पुलिस ने सना यूसुफ के कातिल को फैसलाबाद से गिरफ़्तार करने का दावा किया है और इसके लिए CCTV फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया और साथ ही मुलज़िम की शनाख्त उमर हयात उर्फ काका के नाम से हुई है, जो कि ख़ुद भी एक टिकटॉकर है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिविजन इस्लामाबाद जवाद तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम DIG साहब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इतने क्विक रिस्पांस आप लोगों ने किया इस केस में, स्पेसिफिकली कि 20 आवर्स अगर हम कहें तो इन पर्टिकुलर आप लोगों ने मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। ये कैसे आप लोगों ने उसको फैसलाबाद में ट्रेस किया? वो तो ठीक है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, लेकिन एग्जैक्टली आप लोगों ने किया ऐसा क्या कि विद इन 20 आवर्स फ्रॉम अनदर सिटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हुआ कि जी ये बेसिकली जब कल ये आफ्टरनून में 2 जून को जब ये वाक़या पेश आता है, उमर हयात इनके घर में एंटर होता है, उसके साथ किसी बात पे आर्गुमेंट होता है और फिर उसको वो शूट कर देता है सना को। वहाँ से फिर वो निकल गया। उसके बाद जब से इत्तला मिली, हमारी सारी टीम्स वहाँ पे पहुँच गई और फिर उसको हमें मतलब ये आइडिया नहीं था। फैमिली को अमूमन ये होता है कि लोगों को आइडिया होता है कहीं कोई दुश्मनी होती है तो बता देते हैं कि जी फ़लाँ बंदा था या हम उसको जानते हैं, तो फिर वो चीज़ एक आसान हो जाती है, तो वो रूटीन में पुलिस उसके पीछे लग जाती है तो पकड़ लेती है। लेकिन जब वो फैमिली ने कहा कि जी ये तो हम तो उसको जानते ही नहीं वो जी, तो फिर वो थोड़ी सी हमारे लिए वो बन गई कि तो ब्लाइंड मर्डर है। तो उसको फिर हमने अपनी जो है ना मल्टीपल टीम्स बेसिकली उसके पीछे उसी वक्त लगा दी थी। तो फिर उसमें हुआ ये कि वो उसका सना का एक सेल फ़ोन भी वहाँ से लेके चला गया मौके से। एक सेल फ़ोन उसने वहाँ से गायब कर लिया मोस्ट लाइकली कि उसके मैसेजेस आते थे जिससे वो मतलब ट्रेस हो अपनी आइडेंटिटी को करने के लिए या एविडेंस छुपाने के लिए वो बेसिकली उस नीयत से वो सेल फ़ोन भी वहाँ से लेके चला गया। तो उसको फिर हमने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स थे सना के भी, उसके थ्रू करना शुरू किया। फिर कुछ लोगों को इंटरव्यूज़ करने भी शुरू किए, उनके फैमिली दोस्तों को आगे। और उसके बाद सेल फ़ोन्स के ऊपर भी हमने वर्किंग थोड़ी सी फिर बाद में थोड़ी सी शुरू की। और उसके बाद जो डिजिटल सर्विलेंस है, जितनी हमारे सेफ सिटी के कैमराज़ हैं और उसके अलावा प्राइवेट जितने कैमराज़ हैं, उसके ऊपर हमने मल्टीपल टीम्स लगा के तो उसको फिर हमने एक फॉलो करके एक ट्रैक बनाना शुरू किया कि वो आखिर निकल के जाता किधर है। तो उसको करते करते हम मतलब इस्लामाबाद के एग्ज़िट पॉइंट तक पहुँच गए थे। मीनवाइल उसकी फिर हमें इवेंचुअली जो है ना वो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हो गई कि कौन था। तो उसके बाद फिर काम हमारा बड़ा आसान हो जाता है। जब बंदा आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये किधर रहता है या फैमिली कौन है, या फिर बहुत सारी चीज़ें फिर आपके लिए मल्टीपल रास्ते खुल जाते हैं। तो वो इस वजह से फिर हमने उसको फैसलाबाद में जब ट्रैक डाउन किया तो फिर वहाँ पे भी हमने अपने सोर्सेज और पुलिस की और ट्रैक डाउन जियो फेंसिंग वगैरह के जरिए ही नहीं ये बिल्कुल टोटल हमने ये सारे कैमराज और इस चीज़ों के थ्रू करके तो इवेंचुअली जब हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई तो फिर हमने अपने वहाँ पर भी ह्यूमन रिसोर्सेज लगा दिए। हाँ जी, वहाँ से भी ह्यूमन के बेस के ऊपर बेसिकली हमने उसको वहाँ से पिक किया जी। तो वहाँ से उसका जो है लड़की का सेल फोन भी बरामद हो गया था और पिस्टल कत्ल भी कहते हैं जी, पिस्टल भी बरामद हो गया था। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब बंदा आपके पास है, उसकी इस वक्त क्या कंडीशन या सिचुएशन है? एतराफ़ जुर्म वगैरह की कहानी उसने कर ली, बताया कुछ कि ये क्यों हुआ? जी वो बेसिकली ये एक सोशल मीडिया पे जो है वो उसको फॉलो भी करता था और उसको कहीं मैसेजिंग या उसके साथ इन कांटेक्ट भी आ गया हुआ था। तो ये बेसिकली इस तरह का केस था कि वो शायद उसको अप्रोच करना चाहता था या कोई दोस्ती करना चाहता था, जो भी उसकी जिस किस्म की भी कोई इंटेंशन नेगेटिव या जिस तरह की भी थी, तो वो उसको नहीं मिल रही थी। मतलब एक सॉर्ट ऑफ केस ऑफ रिजेक्शन या अवॉइड करने वाली एक इनकार वाली सिचुएशन थी। तो वो उस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट करता रहा। तो वो पहले भी कोई चंद दिन पहले भी एक दफ़ा आया, उसको उसने मिलने की कोशिश की, वो नहीं मुलाकात हो सकी, वो वहाँ से चला गया। फिर अगेन सेकंड टाइम ही केम यस्टरडे, तो अगेन उसकी जब वो मुलाकात नहीं हुई तो फिर उसके बाद ही प्लान दिस थिंग और उसने इस तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया बेसिकली। अच्छा, अब एक मतलब हमारी एक साबिक पुलिस के IG थे, उनसे बात हो रही थी। उनसे मैंने पूछा कि जब केस क्लोज़ हो जाता है तो पुलिस वाले क्या ये समझते हैं कि वाकई अब केस क्लोज़ हो गया, मुलजिम पकड़ा गया, अब अदालत पेश होगा, सज़ा हो जाएगी, इज़ दैट सिंपल? उन्होंने कहा नहीं,
ہم اکثر تھنگز مطلب ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھنگز ڈو ایڈ اپ. اگر کوئی چیز ایڈ اپ نہ ہو رہی ہو تو پھر ہم پھنسے رہتے ہیں, چاہے ملزم پکڑ بھی لیا ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچے کہ یہ ہوا کیسے. اب جو چیز مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے اس سارے معاملے میں, کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک فالو کرتا تھا, ایک فنیٹک ہو گیا, ایک اس نے مطلب ہی لاسٹ ہز پیشنس بھی, اور اس کو پروبیبلی ایگو بھی ہرٹ ہوئی کہ بھئی میں اس کو اتنا اپروچ کر رہا ہوں, وہ انکار کر رہی ہے. اور لیکن یہ جو گھر میں گھس کر مارنے والی, اور پھر اتنا بھی اس کو ٹائم ملا کہ اس نے اس کا پہلے موبائل بھی دیکھا اور موبائل بھی پکڑ کے لے گیا. گھر والوں سے آپ کی بات چیت ہوئی کہ یہ کیسے گھسا, کیا ہوا تھا گھر کے اندر؟ بیسیکلی جی گھر میں اس کے پیرنٹس بچی کے اس وقت تھے نہیں. اچھا. اس کی مدر تھوڑی دیر پہلے ہی نکلی تھی, جب یہ وہاں پہنچا تو وہ اس وقت نکل گئی تھیں. گھر پہ صرف ان کی جو آنٹ تھیں, پھپھی تھیں, وہاں پہ گھر پہ موجود تھیں. تو وہ بھی شاید دوسرے کمرے میں تھیں, تو انہوں نے پھر جو بھی جتنی بات تھی ہمیں بتائی کہ کچھ آرگومنٹ کی آواز آئی, اور پھر اس کے بعد فائرنگ کی آواز انہوں نے دیکھی. تو وہ مطلب شی از دی اونلی وٹنس. تو اس وجہ سے بھی مطلب اس کے لیے ایک سیف پیسج بھی تھا, اور کوئی اس کو ریزسٹ کرنے والا, کوئی میل ممبر نہیں تھا کوئی روکنے والا. تو یہ اس طرح سے بیسیکلی. اور پروبیبلی وہ گھر کے باہر اگر ایک مرتبہ پہلے بھی آیا تھا 5-6 گھنٹے آئی جی صاحب نے کہا کھڑا رہا, اور پھر اس کو موقع نہیں ملا, وہ چلا گیا. تو اس مرتبہ بھی شاید وہ گھر کے باہر کھڑا, اور یہ اس نے دیکھ بھی لیا کہ شاید فلاں بھی نکل گیا, گھر خالی ہو گیا, اکیلی رہ گئی, یا کچھ اس طرح کی اس نے رکھی. بالکل یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے, اس نے اتنا ٹائم اسپینڈ کیا تو وہ یہ چیز بھی مانیٹر کر رہا ہوگا کہ کون ہے کون نہیں ہے. اچھا یہ بھی بتائیے ڈی آئی جی صاحب کہ اس کی اپنی مینٹل سٹیٹ یا مینٹل کنڈیشن آپ لوگوں کو بات چیت کر کے اس وقت کیسی لگ رہی ہے؟ دیکھیں جی بات چیت میں ہم تو جتنی ابھی تک اس کے ساتھ ہوئی ہے وہ ایک مطلب دیکھنے میں تو نارمل ہی ہے. مطلب کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ جی کوئی فنیٹک یا کوئی آؤٹ آف ہز مائنڈ ٹائپ چیز نہیں ہے, نارمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد اب آگے کا لاہ عمل کیا ہوتا ہے پولیس کا اس کیس میں, کیا ہوگا؟ دیکھیں جی پولیس نے اس کے بعد ہماری جو ہوتی ہے کہ جی تفتیش ہماری جب پوری تسلی ہو جائے کہ جی ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں, ایویڈنس کلیکشن جتنی تھی, جو کرائم سین سے جتنا ایویڈنس پک کیا گیا وہ, اور ساری فورینزکس کے تھرو چیزوں کو میچ کرنا, اور سارا ایویڈنس بیسیکلی اس کے ساتھ ایویڈنس کی بیس پہ بیسیکلی کرمنل کو جو ہے وہ اس کے انسیڈنٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم ایک پراپر کیس بلڈ اپ کریں گے, اور تاکہ اس کی پراپر پروسیکیوشن ہو اور اس کو سزا ہو. صحیح. اور یہ سارا اس وقت جو پکڑنے کی کارروائی تھی یہ 20 گھنٹے کے اندر آپ لوگوں نے کی؟ جی بالکل 20 گھنٹے کے اندر. یہ بھی ریکارڈ ہے اسلام آباد پولیس کا. اس سے پہلے ایک کیس تھا جو 24 گھنٹے میں ایک بچے کی بازیابی تھی, لیکن یہ میرا خیال ہے اس سے بھی ایک شارٹ ٹائم کا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے ثنا کی, وہ اور کیا بتا رہی ہے؟ مطلب کوئی ہاتھا پائی کا کوئی شواہد تو کچھ نہیں, صرف گولیاں ہی تھیں, گن شاٹ ووڈ, اور اسی سے ڈیتھ ہوئی, کاز آف ڈیتھ بھی وہی؟ جی کاز آف ڈیتھ گن شاٹ. صحیح. اچھا اور اب فیملی ثنا کی, ان سے آپ لوگ ملے ہیں, بات چیت ہوئی ہے, وہ کس کنڈیشن میں؟ جی ابھی فی الحال تو وہ ابھی تدفین کے لیے گئے ہیں, چونکہ دے بلانگ ٹو چترال, تو ابھی تو اس وقت فیملی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. بٹ اوبیسلی وین دے کم بیک تو ان کو ہم سارا بتائیں گے بھی کہ جی کیا ہوا, کس طرح سے فردر, کیونکہ وہ میرا خیال ہے جنازے کے لیے چترال گئے. جی چترال گئے ہیں. تو اب وہ واپس آئیں گے. تو اچھا اب اس کا جو ایک بنیادی طور پہ ایک مرڈر کے ایکیوزڈ کا جو ٹرائل ہوتا ہے وہ عموماً کتنا عرصہ یا کتنا ٹائم لے لے گا آپ کے مطابق؟ اس سے پہلے بھی مختلف کیسز ایسے آئے, ظاہر جعفر کا کیس تھا, اس کو اب جا کر 3 ٹرائلز مطلب 3 مختلف فورمز پہ جا کر اپیل کر کے اس کو سزائے موت اس کی برقرار رکھی گئی, اور فائنل سپریم کورٹ سے اب ایک ورڈکٹ آ گیا. اس کیس میں آپ کتنا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت اسٹرانگ کیس ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہیں کوئی لوپ ہول اس کی سائڈ کے لوگ یا کوئی وکیل یا کوئی شاید ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے؟ دیکھیں جی ابھی اس کے اوپر تو خیر کامنٹ کرنا تھوڑا سا ارلی ہوگا, لیکن ٹرائل اس کا اوبیسلی اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, جلدی ہی ہو جائے گا ٹرائل. لیکن اوبیسلی وہ جو پروسیجر آپ بتا رہی ہیں اپیلس کا اور وہ سارا, وہ ایک لانگ پروسیس ہے, بٹ ٹرائل وہ ٹیک سم فیو منتھس میں ہو جائے گا. بالکل صحیح. اچھا ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کا جو ایک امپیکٹ ہے یہ کرمنالوجی میں کس طرح سے کنیکٹ کرتا ہے؟ کہ ایک تو ملزم وہ ہے جو کہ بیسیکلی ہمیں تو مطلب نظر آ گیا وہ ویڈیو سے نکل کے جا رہا ہے, اس کو مار کے, تو مجرم کہنا میرا خیال ہے اس پوائنٹ پہ غلط بھی نہ ہوگا, لیکن اس شخص کا کے اوپر امپیکٹ کہ بھئی وہ اس کی ویڈیوز دیکھتا تھا, اس کے ایک طرح سے انکلائنڈ ہوا, اس کے فیلنگز تھیں یا جو بھی تھیں, اور پھر اس کا انکار کرنا اور اس کا بیسیکلی اس کو کوئی موقع نہ دینا, جس کی وجہ سے اس کی ایگو بروز ہوئی اور اس نے جا کر یہ قدم اٹھایا. اس کا جو ایک سوشل امپیکٹ آیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کل سے یہ خبر اور لوگوں نے بڑا ریاکٹ کیا, ایک سوسائٹی کے لیول پہ بڑا ایک معاشرتی طور پر بھی بڑا ایک اپرور دیکھنے میں آیا, اور جس میں زیادہ تر لوگ, میں یہ کہوں گی کہ زیادہ تر لوگ ہماری سوسائٹی کے اس بچی کے ساتھ سمپتھائز کر رہے ہیں, کیونکہ وکٹم وہ ہے بغیر کسی ifs اینڈ بٹس کے. پولیس کو اس قسم کے کیسز میں کس قسم کا پریشر فیس کرنا ہوتا ہے
جس میں اتنے ایک وائڈ پیمانے پہ عوام ہی کھڑی ہو جائے اس کے ساتھ کہ بھئی اب آپ نے کرنا ہے، اس کو انصاف دینا ہے؟ دیکھیں جی، اس طرح کی کیسز ایک میں تو گمنام کیسز ہوتے ہیں. جی اس طرح کے کیس میں آبویسلی پریشر بہت زیادہ آتا ہے پولیس کے اوپر. آبویسلی میڈیا کی طرف سے پریشر آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بیشنگ بھی شروع ہو جاتی ہے اگر آپ ڈیلے کر دیں یا ٹائملی اس کو سالو نہ کر سکیں تو، اور بھی ڈفرینٹ گورنمنٹ کے اس کے تھرو. تو مطلب پریشر آبویسلی ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ٹائملی کیس کو ٹریس کیا جائے. لیکن اس کے اندر جو میں مطلب اس میں جو بتانا چاہتا ہوں، جو ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے، ینگسٹرس کے لیے بیسیکلی یہ ہے کہ جو اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو اس کو چھپائے نا، اس کو کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے. مطلب جیسے اس کیس میں میل کے لیے تھا، مطلب سارٹ آف اس نے ایگو کا مسئلہ بنا لیا جو وہ اتنے انتہائی اقدام تک گیا. نہ اس کے ساتھ کوئی اس کی دشمنی، نہ تم اسے جانتے ہو، تو وائی کل سمبڈی نا. تو اس طرح کی سچویشن میں ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. نارمل ایکٹ میچور. اور جو دوسری سائڈ پہ ہے، جو وکٹم سائڈ ہے، اس میں بھی مطلب اس چیز کو ہمیں تو پروموٹ کرنا چاہیے. کوئی ڈیجیٹل کنٹینٹ کو کریٹ کرتا ہے، کوئی اس طرح کا کریٹیو چیزیں لوگ بچے سامنے لے کے آتے ہیں، ینگسٹرس، تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کو بالکل پراپرلی یوٹیلائز ہونا چاہیے. تو اگر کوئی بچہ، کوئی ینگسٹرز، بچے یا بچی کوئی اس طرح سے وکٹمائز ہو رہا ہو، کسی کو کوئی بلی کر رہا ہو یا کسی سے آپ تھریٹنڈ فیل کر رہے ہوں، تو ضرور اپنے پیرنٹس کو سب سے پہلے تو بتانا چاہیے کہ جی آپ کا کسی ادھر سے بھی گھبرا جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو پیرنٹس کو اس میں لینا چاہیے کانفیڈنس میں. اور آبویسلی اس کے بعد پولیس اویلیبل ہے، سائبر کرائم ایجنسی اویلیبل ہے، تو مختلف فورمز لیگل ایکشن کے لیے بھی اویلیبل ہیں. تو ان کو سب کو کانفیڈنس میں، اتنا بچوں کو بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے اور یہ آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے کہ جی اگر اس طرح کی کوئی ریڈ فلیگ آپ دیکھتے ہیں یا کہیں سے تھریٹن فیل کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، تو اس کو ضرور رپورٹ کریں تاکہ اس کا ٹائملی ایکشن لیا جا سکے نا. اب جیسے یہ ایک لاسٹ ایکسٹریم تک ایک بات چلی گئی تو دیر از اے پاسبلٹی کہ اگر وہ ٹائملی پہلے رپورٹ ہو جاتا تو شاید وہ ڈسکریج ہو جاتا یا اس کا پہلے کوئی ایکشن لے لیا جاتا کسی بھی فورم پہ. بالکل، ویری امپورٹنٹ. اچھا، اور ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ڈرگ کلچر کی بات ہم کرتے ہیں وہ بھی اس قسم کے کرائمز اور اس قسم کے کرمنلز کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے کہیں نہ کہیں. اب اس کا ظاہر ہے آپ لوگ بھی میڈیکل کرائیں گے اس ٹیوزڈے اس کا سارے کا، اس میں پاسبلٹی یہ ہو سکتا ہے کوئی ڈرگ ابیوزر یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل کلین نکلے. لیکن اس قسم کے کرائمز کا تھریش ہولڈ کیا ڈرگ کلچر کی وجہ سے بھی نیچے آ گیا ہے کہ لوگ فوراً ریئیکٹ کر دیتے ہیں، پیشنس لوز کر جاتے ہیں. آپ نے یہ چیز دیکھی ہے، نوٹ کی ہے؟ یہ ایفیکٹ بھی آبویسلی ہوتا ہے. یہ پوائنٹ آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے کہ بعض ڈرگس کا اس طرح کا ایفیکٹ ہے کہ لوگوں کا اس وقت آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یا کوئی اس طرح کا سڈن پرووکیشن جو ہے وہ ڈرگس کی وجہ سے بھی بالکل ہو سکتی ہے. وہ پاسبلٹی از دیئر. تو اس کیس میں خیر ہم ابھی اس ٹائم پہ تو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتے. اوبیسلی یہ انویسٹیگیشن میں کلیئر ہوگا کہ اس کا کوئی اس طرح کا کوئی ڈرگ ابیوز والا ایشو تو نہیں تھا. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈی آئی جی آپریشنز جواد طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نا. اور جہاں پر کریڈٹ بنتا ہو وہاں پر ان لوگوں کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے. اسلام آباد پولیس نے 20 گھنٹے کے اندر اس ملزم کو نہ صرف فیصل آباد سے گرفتار کیا بلکہ ڈھونڈا، بلکہ گرفتار کیا. اور آخر میں جاتے جاتے ناظرین آپ کو میں کچھ اسکرین شاٹس دکھاؤں گی، وہ کچھ کامنٹس کی ہیں اور وہ کامنٹس پڑھ کے مجھے اس چیز پر بڑا ہی شدید افسوس ہوا. اور میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم جاتے جاتے یہ آپ کو ضرور دکھائیں گے کہ آپ کے گھر میں جو بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں دونوں کی تربیت الگ الگ طریقے سے کرنی ہے. یہاں پر اکثر ملبہ خواتین پہ ڈال دیا جاتا ہے، بچیوں پہ ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ ان کامنٹس میں اب میں آپ کو دکھاؤں گی جو آپ ابھی اسکرین پر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک طرف ایک معصوم بچی کی جان لے لی گئی بڑی بے دردی سے، بڑی ہی سفاکیت سے، اور لوگ اس چیز پر خوش ہو رہے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ زبردست لکھا ہوا ہے کامنٹس کے اندر. اور ان دونوں نے پختون روایات کو پامال کیا ہے، جس نے کیا زبردست کیا، الحمدللہ. یہ وہ ایک معاشرتی جس کو ہم کہیں گے نا کہ النس ہے، بیماری ہے، جس کا کہ حل نکالنا بڑا ضروری ہے. اور میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل کروں گی کہ یہ کامنٹس جن بھی لوگوں نے کیے ہیں ان کو ٹریس کرنا آپ کے لیے یا پاکستان کے سسٹمز کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو پیکا ایکٹ کا اصل نفاذ ہوگا وہ اس کیس میں ادھر ہونا چاہیے اور ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا. لیکن چلیں دیر آیا درست آیا، ابھی نہیں ہوا. کسی نے ہو سکتا ہے اس پوائنٹ کو ریز نہ کیا ہو. میں یہ اپیل کروں گی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، ان کی پوری ٹیم سے، اسلام آباد کی انتظامیہ سے، کہ فوری طور پر ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. اور آگے پھر ان کو قانون کے مطابق ان کے بھی ٹرائلز ہونے چاہیے جو اس قسم کی پرووکیشن کر رہے ہیں، جو اس قسم کے اقدام کو سپورٹ کر رہے ہیں. آج یہ ثنا یوسف کے ساتھ ہوا، کل کو نور مقدم کے ساتھ ہوا تھا، اور آنے والے کل میں کوئی اور بچی ہوگی جس کے اوپر ہم پروگرامز کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے.
تو اس کی قسم کی چیز کی تربیت جو ہے یہ اب لڑکے تھے زیادہ تر جنہوں نے یہ کامنٹس کیے. میری ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بیٹوں کو بھی وہ تربیت دیں کہ کل کو آپ کو ان کی وجہ سے کہیں شرمندہ یا پریشان نہ ہونا پڑے, اور عورت کی عزت کرانا کسی بھی مرد کے اوپر یہ بچپن سے آپ سکھائیں گے. یہ بعد کی چیز نہیں ہے, پھر بعد میں چاہے آپ اس کو ریہیب میں ڈالیں, جہاں مرضی ڈالیں, وہ پھر جرم کر جاتا ہے, پھر آپ کے لیے بھی وہ نقصان دہ بنے گا, آپ کو بھی مصیبت میں ڈالے گا اور خود اپنی جان کو بھی مصیبت میں ڈالے گا. بچے کی تربیت, بچی کی تربیت سے میرا خیال ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں زیادہ ضروری ہے. زلزلوں کی ایک پوری سیریز کراچی میں چلی اور قیدیوں کے فرار ہونے کی ایک پوری فلم ملیر جیل میں چل گئی, جو کہ زلزلے کے ایک آفٹر شاک کی شکل میں سامنے آئی ہے. گزشتہ روز زلزلہ آنے کے بعد ملیر جیل سے 216 قیدیوں کے فرار ہونے کی تصدیق ہوئی ہے, جو کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کسی بھی جیل سے فرار ہونے والے قیدیوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ملیر جیل واقعے کے حوالے سے سپرنٹینڈنٹ جیل نے اپنی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زلزلے کے خوف کے باعث ہزاروں قیدی توڑ پھوڑ کرتے ہوئے اپنے بیرکوں سے باہر نکل آئے, اور رات 1:30 بجے کے قریب قیدیوں نے ملیر جیل کا مرکزی دروازہ توڑ دیا, جس کے بعد 216 قیدی فرار ہو گئے, جن میں سے اب تک 90 کے قریب قیدی جو ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں, جبکہ 125 سے زائد جو مفرور قیدی ہیں ان کی تلاش جاری ہے. رپورٹ کے مطابق قیدیوں نے جیل, ہسپتال, انٹرویو بوتھ اور ای کورٹ اور جیل کے دیگر شعبوں میں توڑ پھوڑ کی, جبکہ جیل میں بھگدڑ مچنے کے بعد ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں ایک قیدی ہلاک بھی ہوا. سپرنٹینڈنٹ جیل کے بقول یہ واقعہ کسی غفلت کا نتیجہ نہیں تھا, بلکہ زلزلے کی وجہ سے قیدیوں میں پیدا ہونے والے خوف نے یہ ساری فضا قائم کر دی تھی. تاہم دوسری طرف آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا موقف یہ ہے کہ, اور بیسیکلی اس سارے موقف کے برعکس ہے, جن کے بقول گزشتہ شب آنے والے زلزلوں کے بعد قیدیوں کو خود جیل انتظامیہ نے بیرکوں سے باہر نکالا سیفٹی کے لیے, اور جیسے ہی قیدی باہر آئے تو انہوں نے جیل کے مرکزی دروازے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. آئی جی کے مطابق بیرکوں سے باہر لائے جانے والے جو تمام قیدی ہیں وہ منشیات کے مقدمات میں بند تھے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پہلے ہی اس واقعے کے بعد مفرور قیدیوں کو 24 گھنٹوں کے اندر سرنڈر کرنے کا الٹیمیٹم دے چکے ہیں, اور ساتھ ہی یہ خبردار بھی کر چکے ہیں کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان مفرور قیدیوں کو سنگین مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا. جبکہ ملیر جیل واقعے کے تناظر میں آئی جی جیل خانہ جات, ڈی آئی جی اور سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا ہے. ملیر جیل واقعہ کتنا سنگین ہے اور سندھ حکومت اس سے کیسے ڈیل کرنے جا رہی ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ, اور ان کے ساتھ ہی ہمیں 365 نیوز کے نمائندے کراچی سے جوائن کر رہے ہیں وقاص باقر صاحب. السلام علیکم جی, آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ دونوں نے وقت نکالا. سعدیہ صاحبہ, آپ کی اجازت سے میں ایک کوئک اپڈیٹ ہمارے نمائندے سے لے لوں. یہ بتائیے وقاص صاحب کہ آپ کے پاس کیا کوئک اپڈیٹ ہے, سپرنٹینڈنٹ جیل اور آئی جی سندھ کے موقف میں تضاد کیوں ہے؟ بیسیکلی ایک نے کہا کہ ان کو بیرکوں سے باہر نہیں نکالا تھا اور انہوں نے توڑ پھوڑی اتنی کر دی کہ وہ خود باہر نکل آئے اور مرکزی دروازہ بھی توڑ دیا, اور دوسرے کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ ان کو خوف و ہراس اور ان کی سیفٹی کی وجہ سے بیرکوں سے باہر نکالا گیا, جس کے بعد انہوں نے توڑ پھوڑ کی. تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں, اس ملیر جیل واقعہ اپنی نوعیت کا غالباً پہلا واقعہ ہوگا جو کہ منظم منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی کا واقعہ نہیں. جیل کے باہر سے کوئی ایسی سپورٹ حاصل نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ جیل ٹوٹی گئی ہے. نہ یہ جیل توڑی گئی ہے, جیل بریک بھی سی دیوار کو نہیں ہوا. اور ایک میں آپ کو صورتحال بتاؤں کہ ملیر جیل سمیت صوبے کی بیشتر جیلوں کی جو دیواریں ہیں وہ قریباً بم پروف ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ زلزلے سے ان کو کوئی نقصان پہنچے یا اس میں کوئی دراڑ آئے. تاہم جب زلزلے کراچی میں کے علاقے ملیر لانڈھی میں مستقل زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے جانے لگے, تو جو قیدی بیرکس میں موجود تھے, 3 سے 4 کے بیرکس کی ایک سرکل ہوتا ہے اور اس سرکل کے بعد پھر جیل کے دیگر 2 دروازے ہوتے ہیں. تو جب بیرکس میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تو لامحالہ قیدی بھی انسان ہیں, انہوں نے بھی صورتحال سے خوف کا اپنے لیے اندر خوف ان کو محسوس ہوا اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ ان بیرک سے باہر نکلیں. شام 5 بجے کے قریب جیل سپرنٹینڈنٹ نے ان تمام قیدیوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی اور ان کی کاؤنسلنگ بھی کی کہ آپ محفوظ ہیں, کوئی چھت نہیں گرے گی. لیکن قیدی رات گئے تک جب زلزلے کے مستقل جھٹکے محسوس کیے جانے لگے تو وہ اشتعال میں آتے رہے. پھر پہلے مرحلے میں قیدیوں کو ان بیرکس سے باہر نکالا گیا. بیرکس اور سرکل کے درمیان ایک بڑا سا لان کا سا حصہ ہوتا ہے, میدان جسے کہا جا سکتا ہے وہ ہوتا ہے. جب اس جو 3 سے 4 بیرکس کے قیدی جن کی تعداد 1000 سے 1200 اور 1800 تک تھی, وہ قیدی کی تعداد میں جمع ہو گئے. یعنی کہ وقاص صاحب اس بات کی پھر تصدیق ہو گئی ہے کہ ان کو پھر باہر نکالا گیا تھا اور وہ خود سے باہر توڑ پھوڑ کر کے نہیں آئے, ایسا ہی ہے؟
बिल्कुल ऐसा ही है, कोई बैरिक नहीं टूटी, बैरिक के बाद एक सर्किल का गेट होता है वो ज़रूर टूटा और उसके बाद फिर 2 दाखिली दरवाजे हैं, मरकज़ी दाखिले से दरवाजा। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो कैदी फ़रार हुए हैं उन्होंने उस जेल के अंदर जो है करीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर हंगामाराई की होगी वहाँ पर मुख्तलिफ दफातर में मौजूद, हत्ता कि जो परफ्यूम रखा हुआ था किसी अफसर के दफ्तर में उसको भी इस्तेमाल किया है, कंप्यूटर तोड़े हैं, वाटर कूलर तोड़े हैं, जो तो इससे अंदाजा आप लगाएं कि कैदी कोई मुनज़्ज़म तो वो तो जाहिर है ना वक़ाज़ साहब, वो तो अब नहीं जाना था तो फिर परफ्यूम वगैरह लगा के तैयारी शहरी करके ना उन्होंने जाकर लोगों से दोस्तों वोस्तों से मिलना था, तो वो तो फिर अब जाहिर है। दूसरी बात इसमें इंतजामी नाअहली नकाइस ज़रूर है, इंतजामी नाअहली नकाइस ये हैं कि अंदर की सिक्योरिटी मुनज़्ज़म नहीं थी, जेल के अंदर सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद इंतहाई कम थी। ऐसी सूरत हाल हमेशा जेल में हुआ करती है कि अक्सर हम सुनते हैं कैदी जेल की दीवारों पर चढ़ गए, तो पुलिस के पास ऐसी ट्रेनिंग भी होती है, ऐसा असलहा भी होता है और उनके पास इस कदर तादाद भी होती है कि जहां पर जिस जेल में 6000 कैदी हों और जहां पर हर बैरिक में 100 से 200 कैदी हों, तो वहां पर ये सूरत हाल से निमटने के लिए सफिशेंट पुलिस होनी चाहिए थी। लेकिन ये इंतजामी नकाइस जरूर है। अच्छा, और उसका वजह बुनियादी तौर पर जलजले के झटके हैं। ठीक है। इससे उसके बाद जो तमाम तर इंतजामी नकाइस हैं वो सामने आए हैं। बस आपसे फाइनल क्विक क्वेश्चन हमारा ये है कि अब जो कैदी मफरूर हैं 125 के करीब नंबर बताया जा रहा है, उनको ट्रेस कैसे किया जाएगा, इसके हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? देखिए उनमें से बेशतर को ट्रेस काफ़ी हद तक कर लिया गया है। इस वक्त तक हमारी इतलात के मुताबिक 83 से ज़ायद कैदी जो हैं वो जेल में वापस लाए जा चुके हैं और रात गए तक मज़ीद 20 से 25 कैदी दोबारा गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जो कैदी फ़रार हुए हैं उनमें से बेशतर जो है वो कोई हीनियस क्राइम में मुलविस नहीं है कि वो कहीं छुप जाएंगे, वो इसी सोसाइटी के किसी न किसी सेगमेंट में किसी न किसी सर्किल में होंगे और उनका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर ये कयास किया जा सके कि वो कहीं दूर चले जाएंगे या छुप जाएंगे। वो इस सोसाइटी के कहीं ना कहीं पार्ट में मौजूद होंगे और पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके अहले खाना की मदद से, उनके वेयर अबाउट्स की मदद से और उनके पुराने जराइम के रिकॉर्ड की बुनियाद पर भी जो है उनको ट्रेस कर सकती है। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, करीबन 5 से 6 रोज़ लग सकते हैं। तो जो इस बड़ी तादाद जो कि अब भी बाकी है 125 के करीब कैदियों को वापस लाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी हमारे साथ ही रहिएगा वक़ास साहब। मैं सादिया साहिबा की तरफ अब ज़रा जाऊंगी। सादिया साहिबा, थैंक यू फॉर योर पेशेंस और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि हुकूमत सिंध की जानिब से जब हम ये देखते हैं कि सुपरिटेंडेंट मलीर जेल की मुअत्तली की गई, आईजी को, डीआईजी को जो है वो जेल खाना जात के उनको मुअत्तल कर दिया गया, तो बेसिकली ये चीज़ हमें यही बता रही है कि सिंध हुकूमत भी इसी चीज़ में बिलीव रखती है कि अगर उनको बैरकों से बाहर ना निकाला जाता तो ये वाक़या प्रिवेंट किया जा सकता था, विच इज़ वाई दे हैव बीन सस्पेंडेड। ऐसा ही है? देखिए, थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल आपके जैसे रिपोर्टर ने बात की कि एक तो पहली बात ये कि ये पूरे पाकिस्तान को मीडिया के थ्रू क्लियर होना चाहिए कि ये कोई मुनज़्ज़म जेल ब्रेकिंग नहीं थी कि कोई बाहर से हमला हुआ या कोई अंदर ग्रोह ऐसा था जिसने प्लानिंग की। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ज़लज़ले के झटके जो मैं आपसे जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी बात कर रही थी कि पिछले 24 घंटे में मलील लांडी के अजला में कराची के हर आधे 1 घंटे के बाद जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कौम अवाम में एक खौफ और हिरास है और वही वजह बनी है कि जेल में, क्योंकि जैसे कि मैंने भी वो रिपोर्ट पढ़ी है जो सुप्रीडेंट ने फर्स्ट इनिशियल रिपोर्ट बनाई है, उसमें उन्होंने यही लिखा है कि जेल में पैनिक था, कैदियों में पैनिक था। जब वो पैनिक था तो जाहिर सी बात है उन्होंने रेजिस्टेंस की है, उन्होंने जेल की सलाखें जो बैरिक्स हैं उनकी सलाखों को तोड़ने की कोशिश की है। तो पुलिस और इंतज़ामिया ने ये सोचा होगा कि जी थोड़ी देर के लिए इनको बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि रात को भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे थे। उसमें जो है वो जो ये 216 या कोई 210 जो मेरे पास नंबर है, वो जो कैदी हैं उन्होंने अटेम्प्ट किया और वो भाग गए। अब उसमें कोई 80-85 के करीब जो हैं वो कैदी वापस गिरफ्तार भी हो गए।
बाकी भी गिरफ्तार हो जाएँगे। लेकिन जो आपका भी सवाल है, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जी इसमें इंतज़ामी गफलत है। इसी चीज़ को जाँचने के लिए एक कमिटी कमिश्नर और एडिशनल आईजी पी पुलिस के अंडर बनाई गई है। क्योंकि ये देखें, ये तो क्योंकि फौरी ये ये हमने बिल्कुल, ये हमें पता चल गया सादिया साहिबा कि वो कमेटी बनाई गई है। एक्चुअली सवाल ही इस बात पे उठ रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि जो बाहर से उनको सपोर्ट मिली हो और जेल ब्रेक का कोई मुनज़्ज़म किस्म का कोई ऐसा मामला हुआ हो जिसकी वजह से इतने 216 कैदी जो हैं वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। और विच इज़ वाई इस चीज़ पे लोग ज़्यादा कंसर्न भी फील करते हैं कि फिर तो अगर जेल से ऐसे आराम से कोई भगदड़ मचा के फ़रार हो जाए तो किसी दिन कोई और जेल वाले भी इसी किस्म की प्लानिंग कर लेंगे और भगदड़ मचा के, और मतलब बेसिकली जेल सिक्योरिटी लैप्स इसको ज़्यादा देखा जा रहा है और इस पर हाँ लोग जी, ज़्यादा कंसर्न हैं। इसीलिए देखिए, ये जो सज़ा दी गई है ना कि आईजीपी को हटा दिया गया है, आईजीपी प्रिज़न को हटा दिया गया है, डीआईजी सस्पेंड है, सुपरिटेंडेंट सस्पेंड है, ये फौरी सज़ाएँ हैं जो गवर्नमेंट ने दे दी हैं। ज़ाहिर-सी बात है, इसको फुली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और अगर इसमें उनकी कहीं से भी इन्वॉल्वमेंट, लापरवाही, तो इससे ज़्यादा भी ठीक आगे है। सज़ाएँ दी जाएँगी। अच्छा, और सादिया साहिबा फाइनली एक चीज़ और भी आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे रिपोर्टर ने भी कहा कि एक भगदड़ का जो सिनेरियो था, एक मेहम मचा हुआ था अंदर और 1 डेढ़ घंटे में ज़ाहिर है वो लोग रेजिस्ट कर रहे थे और वो लोग जेल इंतज़ामिया को भी पुश बैक कर रहे थे। तो क्या अंदर से बाहर की तरफ कोई इंतज़ामिया की जानिब से कोई कॉल, कोई बैकअप मंगाने का कोई मामला, इस किस्म की कोई चीज़ है मौजूद रिकॉर्ड में? जी, क्योंकि इन्वेस्टिगेट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी मंज़र आम पे नहीं आई हैं। मैंने भी आपका शो करने से पहले होम डिपार्टमेंट में भी बात की है। आईजी प्रिजन्स के ऑफिस में भी मैंने कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि जी हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि अगर ये जो, जैसे आपके रिपोर्टर ने बताया कि तोड़-फोड़ का अमल शुरू हुआ था, तो बाहर इन्फॉर्म किया गया, और अगर किया गया तो किसको इन्फॉर्म किया गया और एक्शन क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया। तो सही है। ये चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक सिंध होम डिपार्टमेंट, सिंध पुलिस पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इस वक़्त आई है कि जो कैदी इस वक़्त मफ़रूर हैं, उनको फ़ौरी तौर पर वापस बैरकों में डाला जाए। दूसरी, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ, वैसे तो आपके रिपोर्टर ने भी ये बात की है जी। कि इसमें कोई फॉरेनर या कोई बड़ा टेररिस्ट जो कि किसी बैंड तंजीम से हो, बैंड ऑर्गेनाइजेशन से, वो बिल्कुल नहीं था। ये सारे वो लोग हैं जो आपको पता है रोड के किनारे चरसी, बिल्कुल सही है। उनको कोई इंसेंटिव, वो क्विकली ये भी हाँ, मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, आई एम श्योर सिंध गवर्नमेंट के पास होंगे एडवाइजर्स, लेकिन एक कोई इंसेंटिव अगर उनको ऑफर कर दें कि भाई तुम्हारी 50 दिन की तनख्वाह, वो सज़ा हम कम कर देंगे, तुम लोग वापस आ जाओ, तो इस किस्म नहीं की चीज़ें भी प्रॉबली उनको जी अट्रैक्ट करेंगे, वही वो आ जाएं वापस। नहीं, देखें, चीफ मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, सिंध गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल अनाउंस किया है कि जो कैदी विद इन 24 आवर्स वापस आ जाएंगे, वो उन पर कोई मज़ीद सज़ा नहीं लगाई जाएगी। लेकिन जो कैदी वापस नहीं आएंगे और 24 घंटे के अंदर अगर वो वापस नहीं आएंगे, तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। फिर बिल्कुल उनके सही है। खिलाफ जेल ब्रेक कानून के तहत जो है, या हाँ, जेल स्केप कानून के तहत जो 7 साल की सज़ा बनती है, वो लगाई जाएगी, बिल्कुल ठीक है। वो लगाई जाएगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सादिया जावेद साहिबा, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी। तो सिंध हुकूमत और हमारे 365 न्यूज़ के नुमाइंदे कराची से वकास बाकिर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। ये किसी किस्म की कोई मुनज़्ज़म साजिश के शवाहिद इधर नहीं मिले कि किसी ने बाहर से मदद की हो अंदर कैदियों को जेल ब्रेक करने में, और ये खालिसतन एक क्योस क्रिएट हुआ जिसके बाद वो भगदड़ मची और एक तरह से एक मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और बहुत सारे कैदियों ने जेल का मेन मरकज़ी
दरवाज़ा तोड़कर जेल से फ़रार इख्तियार कर ली। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी सिंध हुकूमत बाकी जो कैदी हैं उनको पकड़ने में या उनको वापस लाने में कामयाब होती है। साथ ही साथ लोगों को ख़ुद भी ज़रा अपनी जो है वो हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि एक ये सीरियस मामला है। बहरहाल प्रोग्राम में जिक्र क्रिप्टो करेंसी का, जिसका आज पाकिस्तान में बहुत जिक्र हो रहा है और ये बड़ा एक बज़ वर्ड बना हुआ है। इसको लॉन्च किए जाने के हवाले से दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में हालिया दिनों में के दौरान क्रिप्टो काउंसिल को लॉन्च किया गया है और इसको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मुख्तलिफ रेगुलेशंस बनाने का टास्क दिया गया है। जबकि वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान बिटकॉइन में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया की दूसरी कंपनियों को पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए सरमायाकारी की दावत दे रहा है और अपना सरमाया लाने वाली कंपनियों को बिजली के इस्तेमाल पर रियायत देगा। ताहम दिलचस्प बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत ख़जाना ने यह इंकिशाफ किया है कि फ़िलहाल पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर पाबंदी है और इसके लिए कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी बनना बाकी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की मुमकिना लॉन्चिंग को एक रिस्की सरमायाकारी करार दिया जा रहा है, जिसके लिए हुकूमत को पब्लिक फंड्स इस्तेमाल करना होंगे और इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के बायस क्रिप्टो करेंसी को एक वोलेटाइल एसेट करार दिया जा रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान को करेंसी की ज़रूरत है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मुआशी तज्ज़ियाकार हैं और साबिक चेयरमैन FBR हैं शब्बर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जैदी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक मुल्क में एक चीज़ ही बैन हो तो उसकी वजारत का पहले कायम हो जाना या उसका डिपार्टमेंट बन जाना या उसकी टास्क फोर्स पहले बना दी गई और उस चीज़ को पर बैन जो है उससे पाबंदी जो है वो बाद में हटाई जाएगी, इस चीज़ का पहले कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन जाएगा और फिर सारे मामला स्ट्रीमलाइन करने के बाद इसकी वजारत कायम होगी। क्या ये तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए था? बेसिकली कोई मतलब कि पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बने और फिर बाद में उसका डिपार्टमेंट या वजारत या उसके हवाले से लोग जो हैं वो सामने आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि जो आपने सवाल किया इसका मैं जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने क्रिप्टो करेंसी में का शोशा छोड़कर, मैं शोशा ही कहूँगा, तो कौम को एक ऐसी लाइन देनी है जिसमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो आज है उससे लोगों का असल में जो हट जाए और वो इन चीज़ों में लग जाए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि हम ज़हनी तौर पर एक गुलाम हैं उस सोच के जो US से ओरिजिनेट होती है, और क्योंकि ट्रम्प जो है वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बातें कर रहा है, तो हम ट्रम्प को खुश करने के लिए ये कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं हम उससे 2 हाथ आगे हैं। तो बेसिकली ये जो कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में हो रहा है, मैं इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। ये एक डाइग्रेशन है जो कौम के लिए की जा रही है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मगर मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी वाली तरह की चीज़ें पाकिस्तान में लेकर आएंगे तो आप बहुत शदीद नुकसान पहुंचा देंगे पाकिस्तान के सिस्टम को। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ? वो ये इसलिए कह रहा हूँ मैडम शिफा कि पाकिस्तान दुनिया के चंद एक उन मुल्कों में है जिसमें फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन टोटली रेगुलेटेड हैं। उसमें हर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन आफ्टर 2018 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेशन के तहत अंडरटेक की जा सकती है। अब आप क्रिप्टो करेंसी जब लेकर आते हैं तो उसका बुनियादी फलसफा ये होता है कि उसमें रेगुलेशन नहीं होती और वो डीरेगुलेटेड होता है सेंट्रल बैंक के साथ। सही है। तो अगर आप इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की बातें कर रहे हैं और रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जिन लोगों ने ये बात की है उनको इस काम का अंदाजा नहीं है। इसीलिए अगर आप देखें कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे मीन जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, एक सेक्रेटरी फाइनेंस बोसाल साहब और एक स्टेट बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है जो कि एक्चुअली गैर सियासी लोग हैं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये चीज़ पाकिस्तान में इलीगल है, हमारा कोई इस किस्म का इरादा नहीं है। ये स्टेटमेंट है सेक्रेटरी फाइनेंस की जो उन्होंने नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी में कल या परसों दी। सही है। ठीक है। साहब ये भी बताइए कि एक ऐसा मुल्क जो कि पहले ही IMF प्रोग्राम पर चल रहा हो, उसको क्या IMF क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाने की इजाज़त देगी अगर गवर्नमेंट ये फैसला कर लेती है बाकायदा तौर पे कि पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को बिजली के इस्तेमाल में रियायत देने का मंसूबा और ये सारी चीज़ें, तो IMF को एतराज़ होगा इस पर या IMF वाकई इजाज़त दे देगी पाकिस्तान को?
देखिए IMF पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी की इजाजत दे देगा अगर उसमें ये कंडीशन होगी कि आपका इनवर्ट फ्लो होगा, आउटवर्ड फ्लो नहीं होगा। अच्छा। मेरी गुजारिश समझ रही हैं आप? जी। कि अगर वो ये कहेंगे कि अगर आपकी इनवर्ट एनर्जी में इन्वेस्टमेंट आ रही है और एनर्जी की किसी तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं, तो फिर आप इन्वर्ट में अलाउ कर दें, मगर अपरेंटली वो आपको इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और जब IMF प्रोग्राम में आप हैं और आपकी करेंसी इतनी ज़्यादा परेशान कुन है, तो वो शायद आपको इजाज़त नहीं दें। ठीक है। मगर मैडम, मैं अब थोड़ा सा इसको जब और गौर से इसको मैंने देखा है, तो शायद, मैं कहना नहीं चाहिए, शायद गवर्नमेंट एक गैम्बल खेल रही है। अच्छा। वो गैम्बल ये है कि क्रिप्टो करेंसी को लाकर या उसका हवा खड़ा कर या ये कहकर कि हम क्रिप्टो करेंसी का रिजर्व बिल्टअप कर रहे हैं, वो शायद पाकिस्तान की रियल इकोनॉमिक पोजीशन जो है एज फार एज फॉरेन करेंसी इज कंसर्न, उसको डिस्गाइज या कैमोफ्लेज करने का इरादा रखती है। मगर मैं एज ए प्योर पाकिस्तानी, एज अ कंजर्वेटिव प्रूडेंट पाकिस्तानी प्रोफेशनल ये कहता हूँ कि ये जुआ नहीं खेलना अच्छा। चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन वैसे तो कहा यह भी जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई तो उसके लिए सरकारी और पब्लिक फंड्स इस्तेमाल करना होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। क्या वाकई ही ऐसा है कि उसके लिए पब्लिक फंड्स चाहिए होंगे और पब्लिक फंड्स इस्तेमाल करने होंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान तो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक बात कहने को बता देता हूँ, आप दुनिया में सिर्फ एक कंट्री है जिसका नाम है एल सल्वाडोर, जो कि शायद कोकीन की स्मगलिंग और इस चीजों में बहुत ज्यादा तक आगे तक कभी जाता रहा है। दुनिया का वाहिद कंट्री है एल सल्वाडोर जिसमें क्रिप्टो करेंसी लीगल है, बाकी किसी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है। तो अगर पाकिस्तान एल सल्वाडोर के साथ खड़ा होना चाहता है तो मैं क्या कह सकता हूँ उससे? ठीक है शबर साहब, आप ट्रंप का जिक्र किया तो मुझे भी ये बात याद आ गई कि पाकिस्तान तो ट्रंप के साथ ही खड़ा होना चाह रहा है, तो ट्रंप को बेसिकली क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है अपने लिए? अगर हम अमेरिका की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का अमेरिका को क्या फ़ायदा है? ये मेरी बात सुने, ट्रंप और अमेरिका की फाइनेंशियल सिस्टम दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप प्लीज एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ट्रंप और अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम दो अलग अलग चीज़ें हैं। अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम एक स्टेबलाइज सिस्टम है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की मईशत चल रही है। आपने अभी देखा होगा टैरिफ के बाद स्टॉक एक्सचेंज किस तरह मूव हुआ है और उसमें क्या एलिगेशन ट्रंप के बारे में आ रही हैं। तो आप प्लीज ट्रंप को और अमेरिका को मिक्स नहीं करें। जितनी भी पॉलिसी ट्रंप ने आने के बाद, जब से ट्रंप पावर में आए हैं, सियासी एज वेल एज फाइनेंशियल पॉलिसी उनकी तमाम बैकफायर किया है उनको, और कोई चीज में वो अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं, क्योंकि अमेरिकन की जो सिस्टम है वो उनके सिस्टम के साथ जेल नहीं हो रही है और वो निहायत नाकामी का सामना कर रहे हैं अपनी हर चीज के अंदर जो उन्होंने पिछले 3-4 महीने में की है। सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शब्बर जैदी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और ये भी उन चंद लोगों में से हैं जो कि इस वक्त क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान जो है उसके डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके डिसीजंस पर बड़ी क्रिटिकली नज़र रखे हुए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या वाकई पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और इस किस्म की चीज़ की तरफ जाएगा जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट डूबने का, या बाकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हवाले से क्या पाकिस्तान सीरियस है कि पाकिस्तान ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है और फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में लगानी है। तो ये सारे फैसले जो हैं ये आने वाले वक्तों में हमें नजर आएंगे। अगले हफ्ते ईद के बाद बजट भी आ जाएगा, उसमें भी चीज़ें प्रॉबली इस हवाले से और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी। हम आपको अपडेटेड रखेंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।